Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un exemple d'expression écrite pour raconter une histoire du vol. Alors, هنا غادي نحاول نشوف معكم إن شاء الله واحد المثال ديال الاكسبرسيون écrite اللي غادي نقدروا نحكيو فيه واحد القصة ديال سرقة. بحال هذا المثال كيقدر يكون عند الدراري عند التلاميذ ديال التاسعة ولا اللي كنقولوا لهم الثالثة إعدادي. دونك هنايا في l'expression écrite ديالنا ديال le vol. Comme chaque jour, je marchais seul vers le centre de la ville. ككل يوم je marchais seul vers le centre de la ville. كنمشي للسونتر دو كنمشي بوحدي. je marchais seul vers le centre إلى مركز المدينة، إلى وسط المدينة. Exactement. Je me suis arrêté pour acheter un sandwich. وقفت باش نشري واحد ساندويتش شطيرة. Soudain, فجأة, un homme masqué sortit d'une voiture. واحد الرجل مقنع خرج من السيارة. Il avait un pistolet dans sa main. كان عنده واحد المسدس في يده. Et se dirigea vers une bijouterie. وتوجه نحو محل ديال المجوهرات. À ce moment-là, في هذه اللحظة, j'étais choqué. صدمت. Le fait que le voleur était armé m'a fait peur. قال لك أن الفعل ديال أن السارق كان هز واحد المسدس أخافني، خلعو. Le bijoutier devait rester calme. داك بائع المجوهرات بقى هادئ. Sinon, elle risquait tout simplement d'être tuée. وإلا غادي خاطر بكل بساطة بالموت ديالو. Pendant que l'homme était en train de remplir son sac, أثناء كان الرجل كي يعمر الصاك ديالو, je décidai de faire quelque chose pour aider la victime. قررت أنني غادي نحاول ندير شي حاجة باش نعاون الضحية. Je sortis ma caméra et je commençais à photographier. أخرجت الكاميرا ديالي وبديت كنصور. J'avais beaucoup de preuves même sans visage. قال لك عندي حصلت على بزاف ديال الأدلة حتى الوجه ديالو. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديالنا اللي حاولنا نديرو كتحدث على عملية السرقة. دونك غادي نحاول نقراها لكم أنا واحد المرة بالفرنسية فقط باش نتوما تحاولوا تدربوا على القراءة ديالها. Le vol. Comme chaque jour, je marchais seul vers le centre de la ville. Je me suis arrêté pour acheter un sandwich. Soudain, un homme masqué sortit d'une voiture. Il avait un pistolet dans sa main et se dirigea vers une bijouterie. À ce moment-là, j'étais choqué. Le fait que le voleur était armé m'a fait peur. Le bijoutier devait rester calme. Sinon, elle risquait tout simplement d'être tuée. Pendant que l'homme était en train de remplir son sac, je décidai de faire quelque chose pour aider la victime. Je sortis ma caméra et je commençais à photographier. J'avais beaucoup de preuves, même sans visage.
يلا التلاميذ الاعزاء، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد ليكسبرسيون اكريت، يعني حاولوا تكتبوا، حاولوا تفهموا الكلمات اللي شفنا فيهم، و الى فيديو مقبل بحول الله.